Ambalma vore bamako la membaw an ala jabaw ambe fuli ke awi bi juma bi la horomadu ni ala kan batu ke taw bela jene ko mi ani am gami ala fe no here ala ko neshi amma mi no e bonay ala kan bela jene ko kishi uma juma mi ni abena kalo klem ko ani ko ton octobre kalo samba fula ani ba ani kile aw ka fasiri sebon kono kuna foni di wati sira ma ko kuma kan ale bollo sa uluka na yande o chengo fo wati be mai be ko la kiki borodo odela ni sola ka idraka ko ke infusion saheli avec sabouye e ka wulika jo ale ka ni soja ka bara ko jadola salam mila ni farfan bila ko bola sabu mai infusion saheli ale be sura en fait ba mali kono boutique bela ikado ajabala ere en fait ba makoya sahel infusion mi fen duma mi man fi fal ko ka lafia talike mumbe talike anka wari la barala no bangi tila mawe luka wulika jo minke no hakeni ni wulika jo e luklinte oni frano nga je ku chama odu ni yo ta ko laje mumbe no be na fulubo ikado ne ga sira luka lusembe aro katase ikado mumbe talike assurance la lusembe aro lutrante station total ansel lubela jeli sembe aro kada uka ani ikado onyema ukelengo ka kuna fone ko di amo uka wulika jo kunye femu anyi mununi salu ko no evare buma ko kata ikado station urula no etaji frirawi total aleni sel antara urula an total folo mi na wala je ko kara anfe krengana nyari laya ansile ulu ya ina ka fo ikado ulu se ka nyefole ke anyi ko nyefole mi na bike abi soro ulu ka nyema ulu konga ulu konembe wala sa mamu na tajita la ka ulu jigiti kundoni no e gardo service minimum ko ke ka chake da wula sella antara ye ulu fere na fon kile infani ka fo ambe wati muna ale ulu ka ro jata li ko te ulu fe ko ye wa ulu se ka fenfo ko anga wuli ka se ko ka nyema ya so ulula anyo ulu ka joko no anyo ke kun wala sa ka kuna fon ka wosoro ga ka don ka fo chake da do wula no e station total do ulu kono na service minimum be no e ka manifin ka to ujigi akoro ko na fo ujigi ko na yoro do were la ko ni ulu ko ni tika bara hera utika ke fes anyo fana proche ni ulu ka join ali ko nana na anyi min ko ni do ambado ka fo mumbe talike barabla mi ni akal haga ni kam jegulu fe no e bangu ka fa nga jegulu ya nga jamana ko no ya ka do ambisi ka fo abuka la topoto ali no ya so abla jere da fali ko ni tembi anfle wati ni ali kono ikado anga jamana ali kono mumbe talike mala mami no isa kam juni na le ale fon intondo onyemaye ale koni ale kumbe bulula anga wasabulu no robla jekulu no CNT ale onyema danka nani nayi akumbe ikado anga jamana findila ka luka buluka avec les fula be ngobo ga kunu la fende yakanta initiative watula kuna foni koni CNT ara kafo mumbe talike anga bamako ale kasububa kikado ko abina tai atara ikunu la fekele ula nga kuna fonu osorola mafe mami no oye kri ani aramadiya hake sabati bayi anga jamana wana mo procureur u ka bela de imble ga minen kono no ye touré commune nana alela ale kuna fondike suro anga jamana jabarani boka mi na ya sementi akono kafo wale mi ni akera haka jimembala kolod membala ay do bore ma ko ako kuna fonto akula yini abamana kanama wala sa kaseka au blasira munye aramadiya hake ani manifi ikanga munke imanga munke niye munke kuna fonisira kan ikanga nyangi adado na kuma ubladire no ga ya blera kumala afo kri no ye isaka ujim ga kri aka kri bi tige bi ne kan ta ani nani kominanna ale kri jabala ula adasira fenjama no do bi talike ikado na amga mapu na zakana ko kuna foni disco kuna foni diwati ani kuna foni disco ikado akumana oka obi muira na ayira ka kuma kono kafo ni kira man nasco ye kuna foni di alesraka hake do de be ika hake be da rom ko do ta damne wala ko isaka ujuma no me kuma ya kuna foni jama fo aydo wari bamako site web ka no www.waribamako walma anga facebook sraka no waribamako na mo shi soro eta youtube ka abe ikado procureur touré abaka kuma kan no ayemi fo abe siga on blasera kanga barake suko ko nye ko do ankono ikado ambe wati muna ina fo sisa munye krengana haleluya so samia ale bana ngene bigi kundu funtini ale barga kabo no do fora docteur ba fo e kanga janto jimino ore kama ma chama mbembi kaseka ika minogo ka oboila ka kila tuguni ka jisanuma ko soro mi ngati dakare ka nyene ma la ni ka kene ala ikado o jago jimina la kolondo anga jamana kono bi a bosugo ani akesugo anabe makominya anyi oka jago alebe ojigi ya bo
an ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamu dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ tɛ o dɔn ni an bɛnna ka sɔn ɲɔgɔn ye an tɛ dɛsɛ fosi la. n'an bɔr'o la sa mun bɛ tali kɛ i k'a dɔn lajɛrɛba min n'o ye assise nationale de la refondation ye Faɲin Dɔn Sadi ale kumana a kan i k'a dɔn a ko lajɛrɛ min n'a bɛ ka ko fɔ ko nafolo a buruja yɔrɔ don ko kun wɛrɛ tɛ a la ka dɔ fara cɛmancɛ fanga ale kan o taara ka bɔ républicain ale kɔnɔ républicain ale y'i sɔnni sigi a kan ka fɔ min bɛ tali kɛ Faɲin Dɔn Sadi a ɲɛmaa n'o ye docteur Umaru Mariko ye ani a jɛɲɔgɔnw n'o ye a baarakɛɲɔgɔnw ye n'o dɔ bɛ tali kɛ Mohamed Ageratan Baburu Bokum ani Mariam Jawara ka Idrissa Jarama kunu alamisa olu ye lajɛrɛ kɛ kalo tile 28 kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a kɛra Faɲin Dɔn Sadi a dagayɔrɔ la an ka jamana ale kɔnɔ yan o kumana fɛn min kan o ye lakanabaliya ani lajɛrɛ min n'o bɛ ka ko fɔ n'o ye assise nationale ye ni u y'a fɔ ko Bilamɛ Disankalo ale satɔla ɲini na ani an ka jamana kɔnɔ kalafili labɛn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o fana ni o bɛna sigi o kumana o kan ani ka fara mun ye dɔ farali la an ka cɛmancɛ fanga ale waati o kan o kun ye kunnafoni min n'u da donn'o la kosɛbɛ Faɲin Dɔn Sadi a ɲɛmaaw i k'a dɔn mun ye républicain ale ka kunnafoni o dicogo la a ko Sadi ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ assise kunnafoni o kan min ye Sadi ɲɛmaaw ye u y'a jira k'a fɔ assise min n'a filɛ ka fɔ nin ye ko kun wɛrɛ tɛ a la k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa mun n'olu wulila ka kɛlɛ kɛ ka se ka Ibrahim Boubacar Keïta k'ale ka fanga ko u bi fɛ ka dɔɔni di bɛɛ lajɛlen o ma ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka dɔ fara cɛmancɛ fanga ale waati kan walasa olu ka se ka sɔrɔ k'o belebele kɛ jamana kɔnɔdenw olu kɔrɔ i k'a dɔn o kɛra o kuma min ni o fɔra u ye o fɔ u y'a jira k'a fɔ ko mun bɛ tali kɛ o la k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko miliyari 2 min n'o ye nafolo n'o kan ka don a rɔ ko o kun foyi tɛ o la k'o de la k'i k'a dɔn ko danaya min n'o kun tɛ fanga kan ka danaya k'o kuraya k'a kun ye o ye ko a bɛɛ n'a ta mun ye wulikajɔ min ye ni a kɛra ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keïta olu ma n'o kɛra sabu ye mun bɛ tali kɛ finitigilakaw la olu ka kotɔ dafa kalo tile 18 tɔgɔ san 2020 ko kun tɛ nin ye ko assise min n'a bɛ ka fɔ n'u ko jamana sigiso kura ko don ko nafolo tiɲɛ yɔrɔ o don k'i k'a dɔn ko kunnafoni min n'o bɛ ka di ministre ɲɛmaa o fɛ ko o tɛ dɔwɛrɛ ye ale ni a ka maaw ka dɔ fara u ka waati ka cɛmancɛ fanga u ka o fɔ u ka o tɔ ka kumaba mun ka fara o kan Sadi ɲɛmaaw ye ni kunnafoni in fɔ mun bɛ tali kɛ Sadi ɲɛmaaw la u tila ka kuma fɛn kan min ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnna ka taa labɛn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a fɔra ko ka o sigi a ko k'an bɛ waati mun na ko maa minnu kun ye ka taa labɛn jɛkulu kɛbaaw olu ye ke maa minnu bɛ ka nin wale in sigi sen kan hakilina min bɛ u la k'o tɛ dɔwɛrɛ ye kala ta a ko bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ u sagoya rɔ k'a kun ye o ye k'o la Asimi ani Shogɛl k'i k'a dɔn k'u bɛ fɛ ka maa de ɲini maa min n'o ka d'u ye k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye ko nka ko jamanadenw hakili la k'u mago tɛ o rɔ docteur Umaru Mariko a n'a jɛɲɔgɔnw k'u ye ni kunnafoni in fɔ mun bɛ tali kɛ dɔ farali la waati ka ɲɛmaa waati ale kan Sadi ɲɛmaaw ye hakililajigin kɛ ka fɔ CNSP n'o ye fanga jaso min n'o kɛra kalo tile 18 i k'a dɔn u ko u da sira u taw tile 20 ka to u da sira u kuma o ma k'u y'a jira k'a fɔ u ni CEDEAO ka sigi ka fɔrɔ kalo 18 ko fanga ko olu bɛ a bila k'a di maa wɛrɛw o ma ko nka fanga yɛlɛma n'o ye coup d'état filanan min ni o kɛra colonel Assimi Goïta i k'a dɔn k'ale tilara k'a fɔ diɲɛ tɔn olu ɲɛna ko Mali ye layidu min ta k'a na o layidu k'a na o timɛ i k'a dɔn nin kɛra Sadi maaw ka lajɛrɛ min n'u y'a kunnafonidi kɛ kunu u jabala la an fɛ Bamako yan n'o y'u ka siège ye kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔla o rɔ an bɔlen kɔ yen sa mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnna essor la ale kumana ale ko tɛnɛnkun mun ye kɛlɛ kɔni ye ko bɛɛ i k'a dɔn jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu min n'o ye minisɛntigiw dɔw ani u b'a fɔ jɛkulu ma ko Sindi Daka walasa k'o kunnafoni tɔw k'o sɛmɛntiya an bɛ an kɔ sɛmɛ dɔɔni ka d'a kan sɛgɛlafiɲɛbɔ k'o bɛ kɔmɔ suruku ale kan ja Mathiela Fofi k'i yɛrɛ kɔlɔsi ka denbaya kɔlɔsi ka sunɔgɔ lafiya la ka wuli lafiya la i fan si t'i dimi a ye se Mathiela Fofi ale la u n'u ka fauteuil dakabanaw aw jigiya o kɔrɔ. Essor a tila k'i sɔnni sigi a kan tuguni ka fɔ mun ye donsolakaw olu ye i k'a dɔn k'olu kun bɛ ka daga k'a sigi bugufiyɛda la n'o ye Sindi Daka ale bugufiyɛ o ye i k'a dɔn mun ye kɛlɛ kɔni ye k'o donna u ni ɲɔgɔn cɛ araba tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 21 o waati olu la i
ka do esor ka foro ako ku sika a fofolo ka fo ni wulikajɔ min ni kɛlɛ min ni a kɛra mun bɔra a mun kɛra a kɔnɔ maa joli fara maa joli banna k'u sigi o fɔ nka k'u ka kunnafoni sɔrɔ sugu la bugufiyɛ min n'o ye sini daga kunnafoni o ye ko maa kɔni tila bɛɛ lajɛlen ye dugu in u y'a bila mun ye kumaɲɔgɔnyaw ye k'o daminɛna sigida kɔnɔmaw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛra sabu ye min ye donso dɔw ye olu ka bɔ bugufiyɛ in ale la nka ko dɔw ma se ka bɔ koyi ko ka d'a kan kumaɲɔgɔnya ko waati dɔ k'a kɛra k'a gɛlɛyala kosɛbɛ a gɛlɛyalen kɔfɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnna o kɛra sabu ye araba tɛmɛnen mugu ni kisɛ mankan ka bɔ u ka sigida kɔnɔ donsow ani k'a dɔn mugu ni marifatigiw dɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali min n'o bɛ ka kɛ bi o de ye k'a fɔ an bɛ waati min na singa dagakaw minnu n'o bɛ ka ko fɔ u na se ka segin ka taa sindi daga wa o ɲininkali k'u y'o tɔmi kɔ ko nka an k'a dɔn k'a fɔ foyi latigɛlen tɛ fɔlɔ ka sabu kɛ n'i ye gɛlɛya in ta k'a lajɛ min ni a bɛ segin a bɛ kalo kelen bɛn ko o bɔ ko i k'a dɔn ko maa si hakili latigɛ fɔlɔ ko nka a ka dɔn min bɛ tali kɛ an ka forobakun cakɛlaw olu la k'olu bɛ ka wulikajɔ k'o sabati kosɛbɛ maa mun n'o ye sindi dagakaw olu ye ni olu wulila ka bɔ sindi daga olu bɛ se ka kafo ɲɔgɔn kan yɔrɔ jumɛn ka janto ko olu rɔ n'u dɔw ye kundada tɛnɛnkun ani a kɛrɛfɛ yɔrɔw olu kan an bɛ waati min na esor o kɛra ale ka bidon bɔli o kunnafoni olu ye an balima voix de Bamako lajɛbaw ani a kanubaw an bɛ foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma yanni aw ni anw ka fara ɲɔgɔn na an b'a da aw kulo k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma bi ye juma ye lahɔrɔma don don mun bɛ tali kɛ Yɛrɛwolo debout sur le rempart olu ka jama fara ɲɔgɔn kan belebele o bɛna kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya tɔgɔla kɛnɛba ale kan n'o ye place de l'Indépendance nɛgɛ kanɲɛ 14 ni Ala sɔnna a ma k'a kunnafoni sɔrɔ a kɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ a kɛ waati la a y'a sɔrɔ voix de Bamako la anw n'a kɛ directement ye k'a ɲɛsin aw ma walasa aw ka lafiya a ka se k'aw sɔrɔ voix de Bamako lajɛbaw an bɛ aw fo juma hɛrɛ k'a di an ma Ala k'an ka bato kɛtaw bɛɛ lajɛlen minɛ a y'a kɛcogo ɲuman Ala de b'o dɔn a kɛcogo jugu Ala de b'o dɔn a kɛra ka ɲɛ a ma ye ka ɲɛ Ala k'a kɛ baraji an ye aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma fasigi sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni wɛrɛ ale kɛnɛ kan